The greatness to prove the existence of God in the universe is determined by the faith we express in our daily lives. This spiritual experience helps Christians to know God and prove His existence. May you be blessed as you watch this unadulterated Word of God. Yɛbɛhwɛ nyame asɛm wɔ Matthew asɛmpa etrodunu nwɔkye yimu a yɛ baako kɔpem aduonu no Matthew 28:1-20 na ansa na yɛbɛkɔ hɔ no yɛhwɛ bi wɔ Psalm 100:1-5. Amen. Saa na nyame yɛ den ɛhwehwɛ no sɛ yɛbɛnyi wɔ honhom mu na da ɔbɛba no yɛanyɛ den yɛanyɛ yere aba. Hallelujah. Na samba ne saa de a dede yɛ nyina fa so bi ayɛ den amba so ɛwɔ sɛ ɛhyɛ ne so. Amen. Psalm 100:1-5. Amen. Yakenka asɛm no yɛbɛhwɛ no David dwom eti ɛyɛ ɔha ne yimu efiri baako ekosi enum. Etifi asɛm ne sɛ aseda dwom aha asase nyinaa momma ose ɛmɛ wurade momfa enigye ɛnso ma wurade na momfa ewurusie dwom ɛmra n'anim mohunu sɛ wurade ne onyankopɔn ɔno na wɔyɛ ɔyɛn ɔno na yɛwɔ no na yɛn ne yɛ ho na yɛyɛ ne man ne nedidibea enwan momfa aseda ɛnhyɛ n'aponkɛseɛ mu na momfa ayɛyie ɛmra n'abɛnwa so monna n'ase monhyira ne din na ewurade yɛ n'adɔyɛ ɛwɔ hɔ daa na ne nukuredie koduru awɔ ntoatoasoɔ bisa kan ne yi mu enum ne biom na ewurade yɛ n'adɔyɛ ɛwɔ hɔ daa na ne nukuredie koduru awɔ ntoatoasoɔ ewurade asɛm nie. Amen. Bon sempa ma nyame asɛm yɛde nyame ase pa nyame onye bi ana wayɛ bi papa Abraham fama bɔne ne bɔyɛ no. Hallelujah. Bebre ɛtedae bebre abemu yɛ den ebuye na nkɔfo so yɛ den ɛsere yɛn. Hallelujah. Nanso no nyame nti de ɔmo susu nya yɛ den ayɛ kwa ɛtwa sɛ yɛ den yɛ den nyame ase. Sɛ yanda na ase a ne ayɛ tiafoɔ yanda na ase a ne ayɛ boni ayɛfoɔ. Hallelujah. Sɛ woda nyame ase a nyame no ɛkyerɛ sɛ ade no ɔyɛ ma wo na ayɛ den asɔ wɔ ni nti ɔnsa yɛ den ɛyɛ no mɔ ɛma bɔnsɛm pa ma nyame asɛm. Amen. Na mmom deɛ nipa dwene sɛ ɛnyɛ yie deɛ nipa dwene sɛ asɛe no ɛne nyame bɛm ɛbɛyɛ den ɛbɛyɛ yie. Hallelujah. Nipa deɛ ɔmo kyerɛ ɔmo adwen nanso na deɛ esi wɔ ha yi ɛyɛ nyame pɛ bɔnsɛm ma nyame asɛm. Amen. Sɛ Yesu yɛ na nansa so ɔsɔre deɛ a asafo nso bɛyɛ den ɛbɛfa ne toma pa yɛ den afira asɔre ahyɛ Awurade din kɔkɔ no nyam. Amen. Amen. Yɛnkɔ Matthew 28:1-20. Amen. Yɛbɛhwɛ yɛkenka asɛm ɛwɔ asɛmpa no sɛ deɛ Matthew ɛkyerɛɛ eti a ɛyɛ eduonu nwɔtwe ne yimu efiri baako ekosi eduonu. Etifi asɛm ne sɛ ɛdahunu no na homeda no twaa mu no da a edi na wɔtwe ɛkan no ahemadakye Maria Magdalene ɛne Maria baako no ɛbaa sɛ wɔrebɛhwɛ ɛda no na hwɛ asase wosow pii na Awurade bɔfoɔ firi soro sane bae ɛbɛmuni aboɔ no efiri ɛdan no ano na ɔtenaa so ne mu mmiɛnsa na ne ho te sɛ enyinam na ne ho te sɛ enyinam na n'ataadeɛ ɛhoa sɛ esukotwea na ne ho hu nti awɛnfoɔ no ho apopoe na wɔyɛ sɛ ewufoɔ na abɔfoɔ no bua ase mmaa no sɛ mo deɛ mo nsuro na minim sɛ mo rehwɛ Yesu a wɔbɔɔ no asɛnnua no mu oni ha na wɔnyane sɛ deɛ ɔkaeɛ no mommra ɛmɛhwɛ faako a na ɔda na monkɔ ntɛm ɛnkɔnka nkyerɛ n'esuafoɔ sɛ wɔnyane afiri ewufoɔ mu na hwɛ ɔredi mo anim akɔ Galilea ɛhɔ na mobɛhu no hwɛ maka makyerɛ mo ne mu ɛyɛ nwɔtwe tifi asɛm ohyia Yesu. Amen. Amen. Yɛhwɛ tu na ɛbɔ na eyi fi hɔ no enyi sɛ ne bɛyɛ a
yesu be pie na mom se na be ya nipa so betuma aye den akomu akohwe se de nyame kan ye no ana bosa nyame se na aye den abemu ahye ne din konko no nyam. Amen. Amen. Yimo yenum no so no obofo ne ka se mamu nsuro. Hallelujah. Chese yensu ye ni nyame nama e wo se ye den yesuro. Amen. Esuafo no abra ahohia ne baaye no omo ye den omu dwane ye isanga nyam ni da. Esuafo no omo dwane ana omu dwane ye. Amen. Eti yensu e wa ha den na yesu afi ho se ye di yesu echi a e wo se ye den yesuro. Owu ye ne nansa so no ye den osore ye. Eti yensu ehye ye nkran se nyame bɔhye bia o yemu no ensesa na be ye den ebebe mpepepe se na aseme den esie no. Amen. Amen. Osi oni ha. Hallelujah. Ene Yesu Kristo onka wufo ho biem ɔte ase ɔyɛ ne nyame ɔyɛ ne da nyame na ɔyɛ den ɔyɛ daada nyame. Amen. Yimo ngotwe no Pacho me ba. all right. For no se kɔ kɔbɔ de rodo eti yen so ade pachi ye na Yesu asɔre de na wo se ye o se ye kɔ na ye kɔbɔ Yesu wusɔre ho de wuro no mo osum so ye den e ba han mu enhyaka yamni da ti wo wa ha wetie me bia wo kɔfie a na wonya opportunity na wa be obi na wa ka sempa na ye den a kyerɛ no tichi o mo osum a Yesu ewu asɔre bebre atiada bebre kwan nim se bibi ye den e kɔ so. Hallelujah. Hwɛ na wanya pesemi kumunya ukwa no aben no waka sempa na yeden a kyerɛ no na wodi nanim abompa yeden ama no na nyame nam so e de ne sa yeden aka no. Amen. Yimo ensia no ɔse oni ha wasɔre na wasɔre efi ewufuom ɔse come see where his body is lying and now go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead and he is going ahead of you to Galilee. Amen. Pacho 6 nesu be mama na Yesu ade kakra was 6 no. Okay, ye see ni mo eye insia verse 6. Osi oni ha na wenyane said ye wokae no. Said ye wokae no. Amen. Momra emehwe faako ana oda. Amen. Jesus' resurrection is the key to the Christian faith. Why? Osi Yesu owu yo sorry ye no safo bi ma yen gidifo. Hallelujah. Na adentia. Number 1, just as he promised, Jesus rose from the dead. We can be confident therefore that he will accomplish all he has promised. Amen. Osi ema yen gidie ema ehye yen kran se abra Yesu Kristo na esuafo ne nam no oka chom se obewu na ne nansa so be den obe sorry. Hallelujah. Em se esua no ha ena osanso ka se monjira sorry dan no na me na nsa be den ebesi bonsema Yesu Kristo ni masawate abem pepepe. Hallelujah. Ti ye gidifo yi ye woni da so se na oka John 14:6 ne se okọ akosese baby pa ma ye no enche bi obeba abefa ya den akọ na sa abọhye no woni da so ana woni da sa abọhye no so ojidi se bebe mu ana ojidi se owi no sorry ana se ojidi dia ojidi ye sa ma. Amen. Etimen pa ba wa una amaniemu otaemu eniguasiemu esa ni Kristo nti isaka yamdinda so o se suafo no bose ne nansa so be sorry dia wo so bose wa shafa honya be den ebebem odia ne abotani gidie ene mpaibo. Amen. The tosu mienu, we can be certain of our resurrection because he has resurrected. Death is not the end. There is future life. Isaka yamdinda we so me nya we shemu se ogiri ni bia uwo nyame mu a obesan so ayeden asori. Hallelujah. Etiye gidifo de yesuro wo anamebo ana sanse Yesu baaye no wabedi owo sunkunim. Amen. Honam de obewu de sana Galatians kan no nezo huhum de obeden obenya da kwa na onya no bo pi bonsema nyame asem. The atosu miensa, the power that brought Jesus back to life is available to us to bring our spiritual deaths life or back to life. Amen. Osi tumi na enyane Yesu efi ewufuo mu no saa tumi no yeda eda so yeden eye adwuma ne ejanga yamdinda ti se o ma ho kwan na tumi ni bo abrabo mu a abrabo bi a ewu bia no tumi ni besa yeden enyane no ewo Yesu de mu. Amen. Bible simi je aponochi yeden
ti so obegye ni we bie mi a me den na me no aton sa ye den edidi enti ma ho kwan na Yesu wusoro tumi ni ye den emo abrabo mu na abrabo bi a ewu bia no se Yesu nyane de a abrabo no so be ye den ebe nyane ahye ne din kwanko no nyam amen bon sempa ma nyame asem yen to aso imo ye nwoche no oyini hodi e kire mbia bi amen amen yeto aso ni imo ye nwotwe verse 8 etifi asem se wo hia Yesu na wo firi edanu mu ntem ara de ehu ene enije kese etutu we mirika se wo rekoka kire ne suafo no na hwe Yesu hia won kan se me mamamo na wo ba be so ne nan ekoto sore no ena Yesu se won se munsuro monko enko kan kire me nuanom se wonko Galilea na eho na wo behu me Tennessee ebacho Tennessee amen amen osi Yesu ka chon so ma won ye den mo munsuro hallelujah kono ko ka che me nuanom se me ko Galilea into me hu me ye den e wo ho amen amen ye hwe nyame a nyame ye odo nyame ohe bonifache nyame ijaga nyame da sanka wo na obedi wechi na wa sebo so obedi wechi na nso hwe mu ojao hallelujah oyiwu maaye na wodi nkuni na hu sa nipa na obenya tenka sen ye nipa yen ka nokre ijaga nyame da ye be me ho ahon ya ye den ahye mu se chese me bread ye one baby ayeye dia oba ko Yesu anya sa opo isuafo ni yom yi ni ma nyina no osanso ka chom so mo ye den omo ye ni nuanom bon sema nyame asem bonifache ye den e ba wo ho amen eti Yesu de ni esua wi asa ye we die nyama betuma ye den ato yen obi odo no be den obeyi wa ma ejaga nyame da se ba ne sa memfa bone ye den entua bone ka obi ye obibi a na ya we ya ben no na fe ne se minua yen kambo meja ma na ye den amanaka na Yesu ye den embra akomanum amen 11 yen to aso amen yi mo ye edu ba ko tifi asam se asofo mpanyifo no ema ademudiye na wori kro no hwe awenfo no mu binumu aba kro no mu beka de esiye enyina kire asofo mpanyifo no na woni mpanyifo no ahia na wotu egina wo ma asrafo no sika bebre kan se monka se anajo a yedae no ena suafo no ba bewia no na se yeiduru amnado asomu a ye bekire enmu na mo ho ankamu na woji sika no koye sedia woka kire won no na asemu yi atre judafo mu ade besi ene ebacho makan edu enum no ewie bon sempa ma nyame asem ose asem na ayeden atre juda kromu ade besi ne isaga nyame da awon asem be ni nyame do wa oyefo ye den eye kwa hallelujah se nyame do pa na wa kire odi won nsaye mu a otanfo be ya eye den enkosi aga ene se onya sajidi nu hwepo aye bo fa Yesu Kristo hu abro ba e bro bebre nyina wo wie no still ye koma asojafo ne bribe hallelujah bribe biara we busuafo ne atanfo na ye baako so mu tua won ho ne ya sa odi Yesu nti ebedwiri ewo Yesu dedemo ebedwiri ewo Yesu dedemo ebedwiri ewo Yesu dedemo ujidi pa bonsema Yesu Kristo amen ye bribe ne so still ayeden anye yie hallelujah ntemfo ne abonsam beye Yesu wo mu idie me se ubedi nkunim ewo abrabo yi mu amen yentoaso yimu du insia verse 16 asempatre adwuma ho ahyede ose asempatre adwuma ho den ahyede hallelujah onso obi ba bewu a ana obi be fie nkyan akwa nsem o katwa to no oya asema ye den ehu hia sen se na oye den one ye wo dada no but ya ti ase onso obi ba bewu a o conference bia na oye den na waye obi bewu a boni bia na waka na oye den wenya boni fache ejaga yamni da no obi bewu na so de bibie sie wa obeka ye den a kirew eti Yesu Kristo bewu nya na ye na oba bekọ no ni last message a odije esuafo no the great commission hallelujah o ya Canada no so ye den edaso very very serious amen
Yanko minua. Na esuafo du baako no si mu ko Galilea. Bepo a Yesu kyerɛ wɔn no so. Na wohunu no no, wɔkɔto sɔre no. Na ebinom gye ekyinye. Na ni mu ɛyɛ dumɔtwe no sɛ. Na Yesu ba bɛka kyerɛ wɔn sɛ, wɔde ɔsoro ne asase tumi nyinaa ama me. Enti monkɔ ɛnkɔyɛ amanama nyinaa mesuafoɔ. Na momma wɔsu ɛnhyɛ Agya ne Ɔba ne Honhom Kronkron ni mu. Ni mu ɛyɛ duo no. Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn ni nea mahyɛ nyinaa. Ɔsɛ na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn ni nea mahyɛ mu nyinaa so. Na hɛ, mene mu wɔ hɔ ɛnɛ nyinaa de kosi wiase awieyɛ. Ni mu ɛyɛ duo no ni biom. Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn ni nea mahyɛ mu nyinaa so. Na hɛ, mene mu wɔ hɔ ɛnɛ nyinaa de kosi wiase awieyɛ. Ewurade asɛm nie. Amen. Amen. Okay, John 20:19. Yesu wuye no. Esuafo no yɛ den. Ɔmo kɔtetɛɛ. Hallelujah. No mu suro. Amen. Nti ɔmo te sɛ Yesu nya no no mo yɛ den. No mo hyɛ dan yɛ den. Enji ndi papa. Amen. Eti no mo hu Yesu no mo yɛ den. Ɔmo koto yɛ den. Ɛsɔre no. Na Bible no kan no. Ɔse na ɔmo die kyigye. Esan sɛ kwan Yesu fa so wuye ɛne ha ɔmo gya no hɔ kɔɛ no. Na ɛbɔ mo hu. Ti Yesu sɔre wiye no. Ansa na de Yesu ka kyerɛ ɔmo nya ɔmo yɛ den. Ɔmo gidi yɛ. Amen. Ti santa nyame bi si a, onti nyame ase o. Ɔhyɛ dwuma pa na ase a onyɛ den. Onti na ase. Na ɔde kwewe yɛ pa. Ansa na ɔbɔ sɛ Ewurade afi na ma yɛ den. Mate wase na nso akoto ayɛ den. Asɔre no. Amen. Di sɛ na Bible na aka no, yɛnya 20 years ɛwɔ nyame mu. Yesu Kristo kɔ no, ɔde asɛde sonko yɛ den egya isuafo no. Egya ka nyame din daa. Yɛ papa nso bae no abɛtoa so akodo bebi. Anyame ankasa ayɛ den, ato no sa ayɛ den, afrɛ no. Amen. Ntaka me no mienu, yɛnya 20 years yi. Kwan bɛ ne bɛfa so na nka nɛɛsi aba this time no, sɛ ne nyame asɛm ka no. Asafo no akɔ n'anim ɛwɔ honhom mu ɛsi ne yɛyɛ. Hallelujah. Ɛyɛ adwuma, ɛyɛ mpaebɔ, ɛne adwuma. Egya ka nyame din daa. Tu kɔ fi na ɔbɔ mpae no ayɛ den, wakae asafo no. Amen. Uwo kuo bi mu na odi dwumadie bi a di ne yie na nso nyame ni egya ka nyame daa na mo sɛ woyɛ bibi ɛbɛkɔ ti asafo na nyame bubu so bɛyɛ den ɛbɛba so. Hallelujah. Esan sɛ nyame pɛ sɛ asafo no yɛ den ɛkɔ so. Amen. Bible sɛ mo a mo ne me mboa no na mo hwiti mu no mo yɛ den mo ndue nti me ne wasɛdeɛ sɛ ebi meku sɛ nyame asɛm a waka no ɛbɛgyina awɔ asafo no mu. Egya ka nyame daa na yɛnyi afro akɔ egya n'anim na sɛ na bi adakye bi ɔba we nya yɛn ho asɛmbise bia ana yɛn ho ankɔkyere yɛn ɛwɔ nyame atemu da. Amen. Nti adwuma wɔ hɔ. Hallelujah. Yɛnya 20 years yɛn fa yɛabɔ soɔ na nyama kitikiti bia na ɛwɔ mu no nyame fa nkyɛn yɛn na ɔnsiesie yɛn. Hallelujah. Na nyama a ɛtwe yɛ san ɔsɛ mɛ yɛnyɛ honhom mu nyaa nyama a ɛtwe yɛ san wɔ gyidie no mu no nyame bie yɛn ni na ɔma yɛn ahoɔden na ɔma yɛn yɛkɔdu honhom adom no nti. Amen. Yɛnkɔ Colossians 3. Colossians 3:1-5. Yɛtoa so ɔpɔ homa a ɔkyerɛ kɔma Kolosio asafo no eti ɛyɛ miɛnsa. Ni mu a efiri baako ɛkɔ no, ni mu a efiri baako ekosi enum no. Eti fi asam sɛ wo ni Kristo baako yɛ. Ɔse mo ni Kristo baako yɛ. Hallelujah. Ti Yesu wo na wawu no enye dede yɛ kɛkɛ. Enye fans, enye ntarehyɛ. Hallelujah. Egya ka nyame daa. Yesu wo nyane a ye gidifo nso no ɔse ni wu ne yɛne no so yɛ den ɛsɔre. Hallelujah. Amen. Esan so ɔka kyerɛ esuafo no sɛ me kuruwa ɛyɛ amane kuruwa no mobɛtumi ayɛ den anom anaa sɛ obisa wɔn esua wɔ ha ɔmo ka se an. Hallelujah. Enti yɛn so sɛ Yesu ewu di a ɔse ni wu so asan sɔre di a ɔse yɛne no so yɛ den ɛsan ɛsɔre ɛsan edi nkoko no nyam. Amen. To asoma me. Enti sɛ mo nyane Kristo nyane a ɔse mo ni Kristo ewu nyane a ana. Enti sɛ monya ne Kristo enyane a aha monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro. Monhwehwɛ mademu deɛ yɛ den ɛwɔ soro sisi a Kristo ewu yɛne na ewu yɛ wenyane yɛne no so ayɛ den asɔre deɛ a Bible sɛ yɛ den yɛnhwɛ yɛademu deɛ yɛ den ɛwɔ soro. Amen. Deɛ Kristo ɛteɛ hɔ. Deɛ Kristo ɛteɛ hɔ wɔ Nyankopɔn nifa. Onyankopɔn nifa. Ɔsɛ mondwene deɛ ɛwɔ soro.
Monjin de wasro. Na enye de ewo asase so. Enye de ewo den asase so. Na mowu. Na mowu. Na wode mo nkwa ne Kristo ehuntan Nyankopon mu. Wode mo nkwa ne Kristo aye den ehinta Nyankopon mu. Amen. Misa kan tre no. Osi na mowu. Na wode mo nkwa ane Kristo ehunta Onyankopon mu. Amen. Amen. Osi yewu ne ye de nkwa aye den ane Kristo ehinta Onyankopon mu. Ijanka yamnida. We are life after death. Tese ojidi ni uwa. Hallelujah. Anani pe bi uwa. Ehona abrabo na nkasa ye den start Ijanka yamnida. Ene fe eternity. Se wo kwa bonsam jem dada ana wo ko ahenwanu mu dada. Ijanka yamnida. Eti we no amaye ni da so se ye jidi foi. Yesu Kristo abewu anyani. Abrabo bi ana na mu biara no. Se ebo na sendue mu a hallelujah. Ni eni ni nyane na se ewu a yenso ebe ye den ye benya dan kwa. Ijanka yamnida. Eti Easter yi ababesin den ebe kire se oni Yesu ewu na oni Yesu so aye den asori hallelujah. Enyama bi ebe dedu abrabo na ebe kire se ampa Easter no oni Yesu ewu ampa na oni no so aye den enyane. Amen. Na se season besin we nya adwen sa kira abrabo abe a wo mu no wan fa ni serious wan fa wan hyemu we nja mana nka aye na Sunday se nyame sha watare foforo a wona Yesu bewu ye no wona ebi aye den ebi anka anaso ni na aye den oni na enwu Ijanka yamnida. Yesu obewu abesori ensan e etwa se ye ya adwen ba ko se ye be hwe ademude ye den e wo soro Ijanka yamnida. Se ye be dwen heaven ho anopa ewia ne anwumre se sanse chene we dedu ye ho a ene be che se Easter we ye ni Yesu ewu ne ye ni Yesu so aye den asori bonsema nyame asem. Yenko 1 Thessalonians 4:1-3. Yeto aso ewo Paul homa edika otroma Thessalonica asafo no etie ye enan ne yimu a efiri ba akokosi miensa. 1 Thessalonians chapter 4:1-3. Etifia asem se Christopher asetena. Oseden Christopher asetena. Christopher asetena. Amen. To asoma me. Dia edi ekire no. Dia edi ekire no. Enuanom yesramo na yetumufo. Yesramo na yetumufo. Ewrade Yesu mu se. Ewrade Yesu mu se. Dia munya no ye enchen. Dia munya no ye enchen no. Se dia ese se. Mobɔ mo bra na mo so Ewrade eni no. Sara na monkoso ema no emroso. Sara na monkoso ye den ema ne mbroso. Amen. Mo ba Sunday bia ye chechire mo. Wednesday bia ye chechire mo. First teaches ye den enemu, Bible so ye den enemu. Hallelujah. Nsem na ye chechire mo no efi ankasa ya dwum. Efi ejane che na ye den ene bae. Hallelujah. O kan Acts 20:27 na. Paul ka say me de mababa kire mo ejana pedie nyina the whole will of God. Eti Yesu bana so anko heaven a ono no ahoro ne nsa e wo mogyamu. Hallelujah. Nemo so ba me kire o na so wu oboni mu a ye bebisa mogya ye den e wo Paul ho. Eti yense mekusho asemi a ye kan wa ha bia no efi nyame asem na ye den e na eba ye mfa bi ye den ehinta o say ye oda bonsema nyame asem. Amen. Ti yenso ye yire ye ho ka na so wan fa anya adwuma wara ye yewie adwuma to asoma me. Ni mu mienu no se na munim kasako a ye nam Ewrade Yesu so kasa ekire mo no. Verse 3. Tifia asem se abrabo mu ahote. Abrabo mu ahote. Yesu abewu wenyane enye party enye fufuo enye omutuo enye akpere enye akokonam. Hallelujah. Nemom tene abrabo a ebe kire se Yesu Kristo moja na eden aworo bone na wabaye abode foforo. Amen. To asoma me. Na yei ni de Onyankopon pese mo ahote. We ni de Onyankopon pese mo ye den eti enye John na eka. To asoma me. Osi munyi mo ho emfiri adwamanbom. Munyi mo ho emfiri adwamanbom. Se mumu biara ehunu se dia obenya ono ara ne yere ahote ene enidie mu. Mesa kan for ne biom. Osi se mumu biara ehunu se dia obenya ono ara ne yere ahote ene enidie mu. Enye akono enibere mu se amanaman emufuo a wonnim Onyankopon eno. Amen. Amen. Se Yesu ewu na wa begina ha aka se Ewrade meni wewu a Yesu afiti Friday bepom ne. Na so asori na se odasu we dwamanbo mu a eya na se enye. Yesu odasu wa na wasori. Se wasori bia so wasori dia ho so ye den nyane furu boni mu na enche oba bebu aten. Amen. Amen. But we go Ephesians 5:6-15. Near we.
Yɛtoa so wɔ Paul homa ɔkyɔkɔm a Efeso asafo no eti a ɛyɛ enum ni mu a ɛyɛ ensia. Dr. Jesus ensia ne sɛ nkontabuo etifi asɛm no ɔse mo ma obi ɛmfa nsɛmhunu ɛndaada mo. Mama mo obi mfa nsɛmhunu yɛ dɛn ɛndaada mo. Na saa nneɛma no nti na saa nneɛma no nti na Nyankopɔn ebufuhye ɛba asoɔden ɛma so. Nyankopɔn ebufuhye yɛ dɛn ɛba asoɔden ma so. Amen. Amen. Ɛna wo obi na ɔka no kran kɔ agya ho asɛm akyerɛ no na ɔma excuse. Ɔse o Kristo sum yɛ dɛn ɛwɔ akoma mu. Ana me bo ana wo obi ɔka no kran na akyerɛ no ɔbɛka sɛ Kristo sum yɛ dɛn. Kristo sum yɛ dɛn. Bible said the fini peduenu ba na yɛ dɛn ɛna yɛ bɔne. Hallelujah. Iti kanea na ɛwɔ ho no ɛno na wɔka sɛ efinyame ɛnini ana. Yesu Kristo ne han no ɛne na woda ne di ana nsanka yamni da to asoma me. Enti muni won eni twaka. Muni won yɛ dɛn eni twaka. Esum ni han etifi asɛm yɛ mu nwɔtwe. Na ɛnkane no. Na mo yɛ esum. Ɛkane na nkɛ yɛ dɛn yɛwɔ sum. Hallelujah. Ana Yesu Kristo ayɛ dɛn obɛwudi ne mogya ne yɛ dɛn ɛpepa ne yɛbɔ ne nyinaa nsanka yamni da. Ɛte sɛ wɔwu asɔre deɛ a ɛna wo nso wɔ sum ayɛ dɛn sɔre pie. Hallelujah. Na ɛbrɛ han no mu bi na ɔne Nyame to nsa yɛ dɛn ɛndidi. Nyame kasa kyerɛ wo yɛntoa so. Na afei deɛ moyɛ han bɔnsɛm Nyame asɛm Awurade mu. Moyɛ han wɔ Awurade mu. Amen. Monante sɛ han ɛmma. Monante sɛ dɛn ɛhan mba. Amen. What do you say? Mepa church say me wɔ 8 kan me kɔ 9. Ni mu a ɛyɛ nkron no sɛ every say han aba ɔse every say han aba ɛdedi papa yɛ ɛne tenene ne nokore nyinaa mu. Ɔse han aba no hallelujah the fruit of the spirit no ɛdedi ɔde mu. Ɔse han aba abɛdedi papa yɛ ɛne tenene papa yɛ ɛne den ɛne tini mu. Hallelujah. Enti wankasa check wo sɛ abrabɔ na wo bɔ no a wo bɔ wo so kɔ asɔre Yesu bɛn ne a wo kɔ akɔhyia no abrabɔ na wo bɔ yɛ han no ɛni Nyame asɛm kɔ anaase ɛni Nyame asɛm bɔ bra ɛnsanka Nyame da. Amen. Heaven anya wankasa na wo bɛ promise hu ana how wo heaven individual how wo create heaven ama wo ɛna yɛ kan ɔso wɔn a wɔyɛ den wo yɛ agya na pɛdeɛ ɛnsanka Nyame da. Ɛnyɛ obi ɔsim sɛ Awurade. Amen. Tu betimi ato nnwom aba Awurade din nanso wɔn yɛ agya na pɛdeɛ a ɔso ɛmɛ wo nya yɛ den wo nya ɛnkɔ ɔkɔ kan yɛ sɛ yɛ den yɛ gyegye wo Nyame asɛm na ɛkasa no to asoma. Amen. Ni mu edu no 10 na mo nso deɛ ɛsɔ Awurade ani yie no ɛnhwɛ. Mo nso deɛ ɛsɔ Awurade ni yie ne nhwɛ. Na mo nya esum nnwuma a ɛnso aba no bi. Ma mo nya esum nnwuma na ɛnyɛ den ɛnso aba no bi. Hallelujah. Ɛtɛgyidifoɔ Yesu Kristo ayɛ den wɔnyane ɛyɛ good news man. Nanso deɛ aka ne sɛ esum biara ne ɛwɔ mu nti a Yesu bɛwu gye yɛn nkwa no wɔnyane mensa anyɛ den ɛnkɔ saa sum no bi mu. Amen. Na ɛmo no mompa ho ntoma. Ɛfiri sɛ nneɛma a wɔhuntan yɛ no ɛyɛ eniwu sɛ wɔbɔdi mpo yɛ den ɛwɔ ho. Hallelujah. Teye ni wo bɛ sɛ Kristo ni na wahyɛ ataleɛ ɔse bear back na n'akyi nya yɛ den egu hɔ ɛnyɛ ni wo ana Kristo no wahyɛ ataleɛ na wapae ha na ne sire mu nya yɛ den egu hɔ ɛnyɛ ni wo ana mo ankasa mo nkɛn to asoma me. Ne yiyi mu a ɛyɛ edu mmiɛnsa no na nneɛma ni nyinaa. Amen. Ne yiyi mu a ɛyɛ edu mmiɛnsa no na nneɛma ni nyinaa sɛ wɔma ɛdedi a han no edi ɛfiri sɛ deɛ wɔyi edi nyinaa yɛ han enti na ɔse wo a wada nyane ne yɛ den nyane. Hallelujah. Hyɛ no so first time amɛ akwara no yɛsi Yesu abɛwo ti bigye sɛ bi afi bia yɛkɔtwe Yesu ne asa yɛ den abɔ na sendrim. Hallelujah. Na yɛ de Nyame de yɛbɔ ne bɛkyɛn afi bia ɛbɛbɔ Yesu asendrim. Enti yɛtwɛn akakra na yɛabɛ Easter ne ani agye sɛ yɛbɛsa kɔtwe Yesu ayɛ den ekunu na ne mogya na asa ayɛ den apepa yɛbɔ ne. Amen. Yesu wabɛwu prɛko pɛ sɛ na Romans 6 ɛka yɛ no. Ntɔso kɔyɛ bɔne a bɔne pata bi ayɛ den
eni ho biem insanga yamnida esanse yesu no wuye no aye den wabewu ba preko pe amen awo se ehye no so we na yegidie Easter yedi yesu wabewu ko yegidie na ye den yedi tu anamon ti se ogidi se yesu bewu ya osugide be ye den ebeje wonkwa hallelujah amen eno nche se physical ye wa he yeku yesu se na bible ne ka no na wasan de enyane owu once okode da hallelujah enti hwe na wanya motromojo se oh Easter yedi ebe se ku yesu physical ntinu me teta mi di bone na yekunu pe na bede wan ye den ahyemu amen yekunu asori ewie no eho na asem ne ye den ewo no na yesu ti yesu nyane de a abrobo na wo bo no me ye den me nye han hallelujah enya asori fie o ufu fie eba ha no na wakasa wa ye den wa check won se abrobo a me boy ese fata yesu ana enjanga nyamni da amen esanza heaven no enya asofo nkwa na ye den na eko last year kan bibi individual apostasy bible say yen fa so ne ho bo ye den enye wan kasa won kwaje ho djuma amen yesu kristo so ba ye no esuanfo ne ka je say rade pre heaven che fa ye den e man o ka tell me say here mo prince kwantiatia no mu e serious e the heaven na ye ko no e individual adana na yesu oni omonam na mo ka say rade pre heaven man na wan ka say oh me ne mo antinu me pre baby amamo na o ka tell me say mo prince kwantiatia no mu e janga yamni da nyame kasa che say wa ha bia no individual ankonam sofo ye kan ye de Wednesday Sunday ye wa ha na so kofi a wan kasa wonu nyame ntem no o pre akwa hene ni mu anase dabi se o pre de a o fa tare bone ne mba ha ne ye meka ne aye den ya nipa bone ana me bo ana obi a wo ko heaven we ni abere no o be start adun sacha ne den e wo fie ansa na wa ye den we wura nyame fie injaka nyame da bon sama nyame asem yo na yeto enti na ose wada nyane ye den nyane na sorry free ewufuo mu na Kristo no be hweren ama wo Kristo ni be ye den bon sama nyame asem etonua enkechi uti ahia wo nyame mu de wada ye den nyane se Kristo asori de a won so ye den Kristo nyane de a won so ye den nyane na obesan ye den ama amen famiko Revelation 3:50 to 17 Revelation chapter 3 15 to 17 the 7 churches of Revelation hallelujah ogo Revelation wa asafo bako so na wo ho ebia ni sinto a nyame enya form ho isaka yabni da amen ebi wo ha we nya sinto bi an den emfi on hallelujah eti yenso yedi 20th anniversary asem ka ada se yesu ba sisi a obenya sinto wen ho anase onya sinto wen ho asem bisa hallelujah but they can yate ase yesu sani sisi a ye kasa ye preach a obenya sinto wen ho anase onya sinto wen ho eno na wo say ye dwen hu ye to asoma me Yohane edi sem ni mu aye miensa Yohane edi sem eti miensa ni mu aye edunum ekosi edu enson no Revelation chapter 3 verse 15 to 17 eti fi asem o say Laodicea enwoma nhoma no to aso minimu nyuma ose minimu nyuma se wonya nyu wo so ye den na wo so wonya nyame hwe ye wa ha ye kase se ye di 20th anniversary aye ni agi ye de ye say nyame so ye den onim ye djuma asane chiri na ye ka hallelujah wasabe di adanse wie no na kokonsa na akayo kunsu ani duabo ne ade Kristo ni obodua ho hallelujah san nyuma no ka ho asemanya ha ete so hye ne so eti de ye nyina nyame so ye den onim ye nyuma amen to aso osi se wo ye nyu ana wo ya hye a ankeye osi mi nyuma se wa wo nya nyu wa so wo nya hye se wo ye nyu ana wo ye hye ankeye to aso na afei de enam se wo ye motoromojo nti na wo nya hye ana wo nya nyu nti no be den fiu mefirmenumu amen we de ye mo ensem empire da because enye good news man hallelujah say yesu ababa no aka say minimu ma fiu efirmenum de eye good news ana ne ye be ye de ne ye ho afirimu enti utumi gina mienimu se me wo wiase kakra me wo den me wo Kristo kakra hallelujah atare a wo de ko party ase atare a wo de ko wedding ase hallelujah atare a wo de ko wiase no the same atare na da den wo de aba nyame fie ye tu praise a utubi ye tu worship na wo ye den na usu
Erade humobo aw obesu obukotoje emunimuni hallelujah na so hwi atare ehye na ti Yesu Kristo ba obegyina he wa hye atare na wa pa ya bidu ha ene yi hanu fi oprekwen ana ahana wa pa na eso na etu mema sintidua no ugina bia we he wo sumu ana wo han mu ana wo yesei na wa yesei Saturday wa kwa ha Sunday wa yeden wa ba ha Monday wa kwa ha Wednesday wa yeden wa ba ha o ya yeden motro mojo hallelujah Yesu ba sisi a wa hwe abeka it is very careful na me som na yeso no mo nso masofo wo hwe nyame asema na da toto abrabon wo se abrabon na wo bo no ugina nfa enti bone no onu ei dini prako menje bi mfrim hallelujah o ya papa nso ana wa yeden wa ye ni ye Ecclesiastes 9:10 osi adibia on sabekasa wo ye no fa wa ho odin unyansa ene unim de yeden eye na samando wo kono nyansa ne nim de yeden eni hobiem enti usum nyame onua hwene sum nyame yie so wo wiase nso a so ni clear men say da mpai ha ne nja ha ne say Yesu ba Erade oh say eya happy eya fashion oh we de Erade we de oh we de say ye ni idi anniversary na me bo life kakra na Erade we de eya bibi kitu Erade say eya happy oh Erade ha kakra pe mechi ni kakra bi pe na ni blazer na yeden adro na wo ho abrabo we ugina bia we he Yesu ba wo sumu wo han mu wo ye motromojo anaso onyame afa ijaga yamni da enti ye tufu ye kasa kirewo sina no wana ne ye no sa na betimi ayeden aye enti wada ayeden nyane amen enen tale abegu ha na nyasem ketwa ene youth mi hubi o kirewo nye ize na se juma ye nya ekosisen bra ye bra nyina bra dada be bra nya ni nyina ekosisen Yesu abewe nyane ekosisen sa oba obeka so o minimum betra me nchen ni ndidi ijaga yamni da na de yeke nyina ye nya Yesu abewe nyane piatara do besia no ye enti even say tumu no aha aha na yesi Yesu a mere madane kosia no no o dress we ka betum de sia Yesu ana oh wan kasa hwe o de so ne hwe ho se na mere madane dimika kosia Yesu o de enije kosia Yesu no atare be na na ehye no hallelujah hwe watare wa penti wanim hye o te ha hwe mowe o betum de sia Yesu ana aya question ye o betum de sia Yesu ba obehunu are dangerous hallelujah very dangerous senu so mamu fa fashion no emefra nyame asem hallelujah me de tellers for no kana mi sumo kese wow pounds a style no bible say due so bo ma boni ayeden etumi asan so akoso dangerous entena Yesu aba hallelujah ma Yesu yeden embedi yan ho yaw na bra ye bre Yesu asan yeden asa besu senu so o metere obebu aten o ma metere obiemu oba be yeden oba bebu aten ejawufo ye sremu Sunday school kwa moni nkom ho na nentale bi mu sia ye be sia Yesu die menya sure say ye be sia Yesu menya sure hu Yesu an ha be pa no ho nyame kasa kire o hu Yesu an ha be yeden esan se sumni ha nya den esumni ha nya den esumni ha nya den enya me na me ka bible no na yeden e na ye ka oso oni munyuma obehwehwe nim obebodua pa oni munyuma wa wonyanyu unso wonya den oso woyanyu ana wo yesi ankeden ankeye ti say Yesu ohun nyame ti say ne pepa bebre so ha na me ba we me na me bo say na me bo me de dote nyon fefefe o se dote ne nye mefa make up ayeden apenti manim ne be pa wo so amen Yesu ba ne ni be yeden ne ni be pa wo so eti yenye careful yes remu yenya 20 years eye huhum 20 years enya fashion and dressing ye me talent show wa ha ye me competition wa ha ye me mentor wa ha emma mi tare o me show TV so aseme so me hwe no ma yeden na mesua ena baba orare na ha eni ntale bi o say wo YouTube na nkran so me no ma yeden na mesua na ye di wura so fie John 4:27 o se nyame huhum itata say yeden etwa me no mi ani yeden etwa say yeden yesum no huhum ne den yesum ne de na so huhum ana ye honamu ye de beka upper timing ye beka we are here to do what kingdom business for Christ Jesus into the timing what time ya Yesu ba
na we you one no revelation ho eti ebesere me ye je se Lord isi asafo no Dr. Jesus untumi takota ka na me upe eye na Yesu ba na obenya asembisa we ho se mo Dr. Jesus na so mo awunyanyu mo so awunya se adan se modi nyame hu me gina bia me wura be ho pa amen me wura be ho eti yen sacha ya den na Yesu owanwani mane kwa ye party we ni we enije wiase ni je de enye ne na be se nyame no nyam ana me bo ana Yesu ewu na akosia no blessing na be ma Yesu ewu se ampa wa ba na blessing na be kire na fa adan betu be ma sintidua ye be sere mo hallelujah enche na Yesu aba radio so ye kabi TV so ye kabi evangelist for ye den e kabi o se twa sasempa ne ko ba bia asana Yesu aye den eti wuti na Yesu onye den on ma ye no hallelujah na se wan hwe ye na Yesu wo bewu ye waje atum abema asasa afa Yesu odoboni achew yabo osu free bonto na o matumi na wa se na no so ebre ase a hallelujah owura be ho atemuda amen me de me pese nyame be ye den obe fie efi nanum nyame nka ye ho no hu ye mobo ankasa no ma ni da ho mu ene nka kan ho mu na da me bi oba o hu se minimu pa na otonyum minimu pa na o sa agbaza minimu pa na o ye bobobo bese ye den akotena ahini na no me ye den entu san ye den endidi amen iti abata be sere mu oba no na wo no ofifie ba no uhu no utumi ka so wa skirt you na oba ne de wa fa se enfa ho hallelujah oba no hu na oye na ko epremai na bon wa na brabo ni mu ye den na apostles ye na ye den ye bre bompa mami rade bompa mami apostle bompa mami ahomo ne bro mi banu oda na otietim on tietim sen atare o se de be na on tietim eti be sere mu abata e be sere mu mu hwe mu ba ni yie amen wo kra obetume pichu basin sofo how many times no ba wo na wo no man no fo twa no fo ehu nante eti wo tumi ansakra na sofo tumi ye den en sakra no eti e be sere mu mon ka sanche mo mba no na abonsam aye den wa sorry hwe no wan ka se mu yan ka na aye den na aka kire amen. Oh, I was made for this, to know your tender kiss, to know this love is mine, to know this love is ours, and I was made to laugh